अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन वअमलन मुतक़ब्बलन वरिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु वमिन क़ल्बिन ला यख़शअु वमिन नफ़्सिन ला तशबअु वमिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा। आयत नंबर 121। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पेंसिल्स हाथ में ले लें और अब कुरान पाक की तरफ देखें प्लीज। फिर से पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ गदौत मिन अहलिक तुबव्विउल मुअमिनीन मक़ाइद लिलक़िताल। फिर से पढ़ें ज़ेर ज़बर पेश को ध्यान से देखकर। लिलक़िताल वल्लाहु समीउन अलीम। इज़ हम्मत طائفتان منكم أن تفشلا फिर से पढ़ें। वल्लाहु वलियुहुमा वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुअमिनून। फिर से। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्र वअन्तुम अज़िल्लह। अज़िल्लह फत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين फिर से पढ़ें, ज़ेर ज़बर का ख्याल रखें।
بثلاثة آلاف بثلاثة آلاف फिर से पढ़े अन युमिद्दकुम بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف يمددكم ربكم بخمسة آلاف थोड़ा सा मुंह खोल के पढ़े بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به ولتطمئن قلوبكم به हमजा को वाज़ेह करें फिर से वली وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين फिर से पढ़ें ऊंची आवाज से ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم
दाल को नरमी से पढ़ें सब। أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا फिर से पढ़ें, एक एक हमजा को वाज़ेह करें. मत खींचेंगे वक्फ करते वक्त नहीं. ला तअकुलु الربا أضعافا مضاعفة أضعافا مضاعفة. फिर से सब. واتقوا الله لعلكم تفلحون. تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. फिर से عرضها السماوات. ठीक है. हा के साथ जो अलिफ अभी इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मिला रहे हैं. फिर से वजन्नतिन. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين फिर से ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس هذا بيان للناس بيان للناس
وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين फिर से وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين وليمحص الله الذين फिर से पढ़ें और पूरी आयत أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه
فقد رأيتموه وأنتم تنظرون फिर से ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله